Na ipatiyang dan si Jesus to krus paundi ang taluga nadngaranan na banga-banga. At ikjat Hebreo na kinahiyan Gulguta. Duton ipakpak dan si Kandin diyan to krus. Diat tapad ibpit ni Jesus duan mandad aruan minubo na ipakpak jat mga krus. Na duan itpasulat ni Pilato riat karatula way itpatakos din idda riat krus ni Jesus. Inien kas nakasulat tada si Jesus na taha Nazaret idas hari ta mga Hudiyo. Maura kas Hudiyo na nakawasa tada. Sumarani raman jat Jerusalem idas luga na itpakpakan dan ki Jesus. Way nasulat idda riat kinahiyan na Hebreo, Latin way Grego. Na idas mga pangu tatahad buwis idasengan dan si Pilato kahiran to. Kan naallag, idas itsulat duno, hari ta mga Hudiyo. Mapia pa, nadbuasan do idda to, idoseng inin minubo, na hari si Kandin ta mga Hudiyo. Pero kahin Pilato kandan to. Kaandan kas nasulat kod, itaranen. Na tanapakpak don ta mga sundao si Jesus John to krus. Idangoy ran idas mga umpak din, wa idbaad idda tadat apat na sundao. Idangoy ran mandad idas mawet na umpak din, nawa tinagbilan. Idpaikahiyay idas mga sundao to. Di tara ini adbindasan. Kakan na, ad bunot-bunot kira, kaanday kas at pakakamunay kaay. Inien kas natamanan, so amay at katuman idas na ikahiriat na sulat na kahit manama, na midungketen to. Idbaad-baad dan idas mga umpak ko, way idbunot-bunot dan, atag tadat mawet na umpak ko. Ilingin tada kas idpungan ta mga sundao. Na riat marani ta krus ni Jesus, idlahinat idas inay rin, dasuad ta inay rin, si Maria na sawa ni Cleopas, way si Maria na taha Magdala. Ta nakita ni Jesus idas inay rin, way das idginawanan din na tinaduan, na idlahinat dutun. Mitikay si Kandin jat inay rin to. Ina, pailing doon. Si Kandin, ta anak do. Idikay mandad si Jesus jat tinaduan din to. Pailing doon. Si Kandin, ta inayro. Pamantada, idpauparan tadan tinaduan, idas inay ni Jesus diyan tabay rin. Na nasaralan ni Jesus, na napangaron kas langon, daan midikahi si Kandin to. Natak, kangan Itaseng din idda, suamoy at katuman idas na ikahi riat na sulat na kahit manama. Dutun, duan sakad na tawan na napanot suka. Daan midangoy si Kandan ta imat buko, way idagam dan idda tadat suka. Napanga itakas dan idda riat upo tapanga, takayo nadngaranan na isuko, way idbulaw ran jat bibig ni Jesus. Tanaheddaman din idda, mitikahi si Kandin to. napangaran. Kas langon. Na idaron en mitundok si Kandin way itpaliwad din diyan tamanama iddas espiritu rin. Na idan timpo ideen kas kad panay atag taallot kad imallay ta saop na sallam tada way dakko kas karuanon tadan allaw. Suno kasasang mandad idda ta pista. Deen idbuyuran ti Pilato na ad panapuan ta paa iddas idpanpakpak diyan ta krus amoy goos at pamatoy. Way at kaangay ron iddas mga bangkoy. Ayas idiyan ta mga Hudiyo nadkamaggan iddas mga bangkoy riyan ta krus. So ad ingumaron kas allot kad imalay. Puriso idundian iddas mga sundao way ipanapuandan ta paa iddas aruan minubo nidpakpak diyan ta krus na riyat tapad ipit ni Jesus. Pero taid paraniran ki Jesus nakitaran na idpatoy ron si Kandin. Deen waran panapua idas paarin. Iyan idpungan tadat sokkad na sundaw. Idpilak din kas takeleran ni Jesus wa idaran en
Duan id aos na aweg way langasa. Na, siyak nid sulat ka ay, nasaralan ko na banna en idda. Sumato-mato kuron en mohotid kita, taddon na tamanan. Way id pasifanalan ko idda. So amoy at pamakoy ko mandat. Natamanan idda, amoy at katuman iddas na ikay, riyat na sulat na kahit manama, na midungketen to. Way nahadsakad, natulan din na tapuan. Duan mandad na sulat duton, na midungketen to. At ang tangandanen, idas minuwo na idpilakdan.